Uka kinsani unura kausarah paharak kiri paksita hinata kujagaraka arunta sipkhayani sumak hantati pana suma wilhta pana sumak alta pana sasina hankaki unura kasar karaki kurana sa wakist aswaktaha hichapa sina lut aja dakeha pokaya patau mira hilat kujagaraka ukat keparoha ukamana wam pikama charaki haniwa lurau tisasina kuna amta udah kasuta kispa hilat kujagaraka pokaya phayan mira lut auda kaha wakist ataupun hari jama paksinai dah hanukah maranai dah jika maranai dah kamera wakist aseptan utas awas asin hanija utas jasi asin kata ya kamera kahani pokoknya hapatan teh hanukah ya kadak lutas asin kamera kaptan hukata haniki pokoknya tak kita hilat kujaga pokoknya phanyani kurha baruti wakist atak yang tatak kamera karu lut aparaginya di marka irpidinakas mida kuna kasa marka nakana wakisi irna kanyatake ukada kampisa umaraka paponita hilat kujakarak take monasinya cui mampiu hikwasaraka wakicawi taipiu hitata arunta de paraksma masuma komanda humaraka taki tak paca monasinya cui mampi hilat kujakaraka ukampeha hankaki kanyanta uhapanya di PW Peru Kampirusa Nasional FM taipiu hitarakata akirinki wampi nairakata yatia weha kurhamati hilat kujakaraka Betsy Chávez Upaha Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Kaparakiwa Haricha Upap Ertinirakiu Hilat Kuyakaraka Maiti Malkuja Haksutas Paja Ukapachanja Elecciones Chiklaweja Nair Atajas Pasasinwa Upaja Masulka Kamachi Lokaraki Ukarusti Perú Democrático Kamachi Luriri Nakasa Ukama Panas Asinwa Yanap Aparaki Kurjama Purisa Yatata Payani Mahukurunagaki malkaksuyat aruski payasti kamas lup ibitaipin kepart kepana. Trabajo taibit ir ministra Betsy Chávez kamas lup ir jamasti ma proyecto reforma constitucional lokana. Ukatu kanakampi amuit askaragitaino patak tunka pescani artikulosti maitkaya bataki taiga kamachita. Kunapayanti haksop harakispa hanukasti malkus hitak karakispa. Ukampi chihlawi apasinya batakis hananjap harakispa. Acá Lupita Nakarusti, Perú Democrático, Cotuts, Takin Pachao y Yanabab Jaragitaina. Akiri Camacho Wakichawis, Said Erakio, Kaukira Kanakatej Malkaman Taimunapki, Hanaklitat Hupanakaro. Documento la Pinagasti Yatiwa. Haxus Kaspa, Hanugasti, Malku Hitak Kaspa. Ukapachan Pechteri Narkiripa, Hanugasti, Pechteri Kamans Lupiwita Ipita. Hankaki Chiklawidakisti, Hausayaspa. Ukamat Machak Pechteri Nakampi, Kaltas Hanyabataki. Sohta paksinak suya nyampist, kunanakas hanas kiru charaksnag, ukats kunacho sanakas hanifo katakarakispati. Anchit kamastitaiga kamachin chihlawi apas nyabatakisti untata karakitainoa. Kunapayanti haksub haragispa ukamas malkus hitak karagispa ukapayan pokasinyabataki. Akiri wakichavist, takarakio, kunanakas hansuya nyapataki. Malkur haksunyatakist, hanif hanchakapir nakatat kiluras karakispatih, hanukast, hankumaratapat luras irakispao, hiwatapat, ukakik parak mistrutapats. Yakatugetst, akauragets mistrutapat. Lupita Nakasti Utkatain Betsy Chávez Lokataino Akamtanaksti Tribunal Constitucional Sentencia Puntasna. Ukataipit Untata Karagitaino Mal Kaksunyasti Incapacidad Moral Permanente Toqueta. Ukamas Yatiap Karagitaino Hiliri Pechteristi Marca Chirinakan Chihlata Parham Apnakipana. Yakatoket Kamach Lupitaipit Han Yausatipan Confianz Churatipana. Jorge Basadre Groban, Universidad Nacional Hachayatecaña, Uta Taipiu Hitatja, Cauchapiracati, Akiri Yatecaña, Uta Taipiu Hitana, Yatecawa Preja, Ucatuk Eja Preja, grados Ukakip Kraki, títulos profesionales Sata, Ucaracasti, Checaparu, Churatas Kiwa, Hichacamaja Sasilwa, Yatiare Paraki. Kurhamati, Betsy Chávez Chino, Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Jupasti, Kurhamaruti, tesis sata ukarakaja atayapaja, harikiwa, chegaparuja, ukamaruja, aukasapanati, sasilwa yatiri la caja, yatia pataina. Ukatwa akiri yatecaña uta taipiu hitatja, ukama punpochati, sasilwa unyakip aparajitainao. Ukatwa, kipka yatecaña uta taipiu hitatja, Kurhamaruti kamachi la caja, ukapachanja, wakist atanaja, Ukamarua awataina ukatsa yathat ora kitainaha tesis sata ukasa siwa kanast asiliparaki. Pawaran katunka payani maranha pogolay mutunya uta chakau hitanha mutunya utan kirina karuha kunhamsa unhaphe
ukat sa kurhamsa chekacha sepkhanya patakeja unhap harakisa ukwa qil awaragitaina akiri kamachi lurireja ukchin kamaja kipka kamachi ansasa kipka yatekaya uta taipiu hitatja hariwan chit kamaja software ukaja utkiteja kipka apakatau uthi sanya patakeja sasirwa khadash silipharaki ansasa software sata ukaraka uthi ukatja ya ukamaru uintata ukaqil atarakakiwa uit asiraki sasinsa khanaist arakiwa akiri yatianya uta taipiu hitata kitira katira nakapjeja hupanakaja Yati una campi saranta sipka kijani murata barca basinaka uchika baja María del Carmen Alba Kamachi Luraña Uda Taipira Pefteri Pasti Kurjabaruti Naira Malku Francisco Sagasti Jupaja Amuy Teja Kipka Chihyawe Naeña Takeja Ukaja Askiwa Sasirwa Sarakina Kipka Kamachi Luraña Uda Taipira Pefteri Pasti Independencia Chekau Gitarwa Putharakina Ukachakau Gitar Hakun Hamaskisa Yatekaya Utarakaja Sasirwa Unjarakina Yatkata Sipka Kiñani Chihliavisti nairtatak panasarakiwa Francisco Sagasti naira malkuja ukatuka muyusti kusaski usarakiwa hanukatsti hani ukah luriñakas patsarakiwa Akaluk itanagaj Aníbal Torres amuinakap hamawa Chihliawi sarte siña proyecto de ley kamachi nakampi munana amuiraxnau mayakispaskam hanukasasti amuinakampi waktapjaspaskwama ukat sapakut maikawinagasti aka suyuruj hani yamafkaragiti Yajatuqetsti kamachlurinakan peqtaripa María del Carmen Alba hupasti arun tarakiwa Pedro Castillo Malcuro kunhematupasti patunka kim sakalquni uro marsupaqsinsti kamachlurinuta taypiru sararakini moción de vacancia huparaksuin toqita aruski pañataki Kusaw wakisiw hiskanakaru kut'eña paja han gatita nakaru moción taipita patunka hiskanakaru Ukat hupasti hiskacharakinwa ministro de Justicia ukakikparaki ministro de Desarrollo Agrario hupanakaru uthatayatapatha Uteta nagat kunaiman amuin jamau ukamas sapakuti satanja. Hani yatip ejecutivumpita ukamas pekanjawimpita. Pescatunka ministro nakaji kim sakal kopaksina kana. Ukat ejecutivo taipitsti hani yatakrijamawkiti. Alba Prieto hupasti sarakiwa nayasti haniwa malkuraqsuña takijtak tsasina kunhemate hukabanka taipita kamachluriri Darwin Espinosa hupajananchkana ukamkikparaki Akiri wakichaw toque colegios en emergencia ukatuqetsti kamachlurunita taipini paqtaristi kunhemas yatajerwawanakaj yatakasipki Inca Garcilaso de la Vega ukayataqanyutana Kaisapayet Independencia ukamarkawhana ukaruñhiriw sararakina Akapaman yanqawrunakansti yatakayutanakajllaw tataskanay ukat askichawinakasti haniutkanti. Hani kunas luraskaraginti. Hanay ukamas yaqaragispay yatakayutanakasti sabapaqsi askichañaja. Ukatsti han karisisa. Ukat yaqaraki pamar qepat his arasiukaj. Ukat kun jamás hagitaje ukasa. Uka uñakipatata aukatayganaka ukakikparaki yatajerwawanakasti maytapjarakiwa uka utanaka qalatunhapqañapataki ukamata machaq utanaka utachapqañapataki Warang kaya takarinakatsti patakanisti haniwa mantañajati pqarakinti kunhemate haniwa uka utanakasti kusa karakinti Hichururakanha harikiwa nairjamaja COVID-19 yanqaw sutaki bakut aweja utgaspati ukam hamau sawiraka utharaki ukatwa ministro Sapjayani komarjaganyataki ministro pechtereja haniwa ukama kiti sasirwa sarakina uchika baja kipka kitira katia kuno kanu kana kabuya pjeja hanhamau chakaba roja abuya pketej ukatsa markachiri nakaja nairiri ukakipkraki payiri yanqaw sunaka akan kana ukapachanakan hamaja haniwa abuya pkiteja hichuranakan hasa sinsa hupaja hanash adirakiwa ukama politi yatkata sipka kiñani Hasakirakin wakunanya kuna pachante walha kenaka hiwapkan ukapachan hakenakas makata harakin wakuna sirih haruman uruni wakuna siskarakin ukat yaha chaka hunakan sehenda sip harakin wa hai sarakin wa kuna naktukit hiskatap ki ukanak tukitha kun hamate kasuyunasti hani wa walhan dirusti wakuna harakiti kumarain toka ministro Hernán Condori hupasti kanancharakiwa hichuro nakan sti hani wa naira nakama harakit sasina kun hamati naira kata usa kantawi ukakik paraki payiri usa kantawina utikana ukapachanakan sti walha kenaka wahiwap harakina ukamasa walhani wa COVID-19 yang kusumpisa katuyasip harakina
hani wal hiwatanaka hut harakit ukamaskal chakanakan hani hiwatanaka ruhun has harakit chiara nailo nakaruchatanakas akirinya khosumpih ukats markachirinakas hani chemichasip harakit akirinya khosus hani rau chakt harakit ukamata patste bakuna yanakauhast chusaki unhasirakih ukakik paraki haisarakiwa naira ministro nakaru Oscar Ugarte ukakik paraki Hernando Ceballos kunhamati bakunan pachanakapasti nyawa qipaqt harakitainaha nayak naira ministro nakaru histayak munarakt kontrato satu kanak dorapkan ukanak tuqit pachana kapas pafax dakiki uther kitainak pafax ukamas chikatanim ukamaw akire qollanakah por inera kitainak ukam taqpacha kanya qos pachanas pafax dakiki wakunanakah por inera kitainak ukapachan akire qollan pachapaq tugus harakitainak ukat kunas upanakah dorap harakinak ukat stiar hatas kakiwa utat sti sarasip kakiniw sa sina bakunanyataki ukakik paraki katuna kauhana ukamasa parke sugauhanakan sti bakunasip karakiniwa kumarain to ka ministro hupasti ukamanakawar surakina Trujillo sulkasuyut pacha ukachakan sti usi kinyanakaw churarakina ukamata qolnyutana khuspacha coronavirus usumpusun tatanakaro unyhap pataki. Ministro del Interior Ereja, Policía Pallapallarakana Ertenaka Pampigua, Ukayali Ukakipkaraki, Waruko Chakarakarua Pursaparakina. Hichuro Rakarja, Droga Koyanaka, Han Aprakata Yapatakiwa, Irnaka Sipkeja, Ukarakunchiriwa, Uparakaja, Sarawa Parakitaina. Narcotráfico Ainax Eñatakej Iranak Asiska que Hayukatrakepe, Ministerio del Interior Administro Camarak, Policía Nacional at Erenakampej, Wanuko Kats, Ukayale Sulkasuyo Ujitanakarus Puret Abharaken. Kodo de Posuso Uxachaka Ujitan Wanuko Sulkasuyo Ujitan Erenakaj, Uñakipt Abharakenape, Kune jamás Iranak Asepke, Kora Proyectot Iranak Erenakas, Kune jamás Kok Apnakt Asepke. Ugrakepe uñakipt abjan. Y venimos para supervisar el trabajo. Nanakaha kachakar huta parakt policía nakan irnaka winakapar yana peñataki. Hupanakajas kipacha kachakan irnakasip karakih. Ukakik paraki. Kora hupanakas ukamkik paraki irnakasip karakih. Ukajas kipakisiriu. Uxachaka ujitan rakepe katkt asina posas de maceraciones aptan. Kokaluret awi ujitanaka narcotraficantenakat. Jeparapachaj okayale sulka suyauhid na mahal nakt abharaken, Padre Abad provincia kamasporet asen, okan pehan chakap takenakas, ma narcoavionetan pesakep haraken. Detectaron desde el aire que ya Alto patat pachajo panaka hunyap harakitainaj. Ukat kaukeri nakatej avionet ukatay bingkapkan panakas peke sukat khespep harakih. Ukamata pats policia nakast akir avionet ukanakas hanaskiru kotiap harakih. Ukat khaniu chakap khelkhandata harakitainat. Akam nabkan policia nakaj. Hanchakap takenakas his antap haraken, wasitat uknamas, han saranakap hanyapatakes. El año pasado hemos superado. Maimarast, drogas satu kanakast, wal haniu katun sirakinaj. Haniu kamanakahut karakirint, pakalktun kasohtani toneladas ukau katun sirakinaj. Ukat hichamarans tunka mayani toneladas ukau katun harakij. Hanek atampis iranakasip kakinyapatakin narcotraficoro ainas anyaj, iranakawiskakepe. Yati Urakapti Saranta Sipkakiyani, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ukata y Peujitatja, Hichapa Sinja, Pa Pistuales y Atia Urakawa Utjaneja, Pusi Proyecto Sata, Ukarakatua, Ankach Ukakipkaraki, Lima Metropolitana Chakaujitanakadwa, Hakata Seja Sasigua y Atiane Paragi. Papataka Tunka Pescadi Utarakau Uteja Hakata Yatakeja. Acá Utarak Hakata Yatakeja, Programa Techo Propio, Ukakipkaraki, Machaca, Crédito, Mi Vivienda, Ukaracampigua, Yanap Asip Harakispa. Patunka Pusini Urunaka Sarakeri Akiri Achukapaxinja, Usija y Purua, Ministerio Taipiujitatja, YouTube Sata Ukata y Piujitatwa, Yatia Parakile. Akiri Yatia Wilja, Proyecto Alto Chimbote 2, Hayukatua Yatat Epanej, Akireja, Ankach Sulka Suyo Chakaujitarwa Hakat Asiraki. Ukchin Kamaja, Kimsatunka Mayani Urunaka Sarakeri Akiri Achukapax Inja, Kipkapa Charua Yatat Eparakini. Independencia, Curi, Uka Kipkaraki, Point Santa Beatriz, Uka Proyectos Huaquicha Huiracata. Akiri Kimsaneja, Lima Metropolitana Chakaujitanwa, Hakata Siraki. Akiri Guamaindiri Yatiahueja Morata Gilata Cuyacaraca. Fernando de la Torre, Machaca, Petro, Perú, gerente general Perteristi, Ichaja, Kunhamaruti, Irnaga Urakaja, Sartea Tayapaja, Ukamarua, Sartea Tani, Sasirua Serakina.
Akiri compañía Taipiu Hitatja Hichaja Abu Dayet empresa Ucasti Urjama Punisa Ukakip Karaki Hugo Chávez Upampeja Kurapunis Uthasapana Ukarakasa Yatata Taniwa Sasinwa Saraki Ukama Poniti Akankiwa Uka karirakiu, haniu nayak naira pacanakan hupampih irnak karakit. Ukat nayak kusau hakat sirakt, ukat spaisum sarak tuparuh, uga cawe sakist, kusau nairo haus tarakituh, kuna pacete hupah oktori vaksin, pakteri hamak katuk kanu kapacan, ukat naira pacanakan haniu nayak hubaruh inti karakit. Irnakan masih hakiu sarakiwa, hicha macak gerente general pakteri, Petro Peru kataipita Fernando de la Torre hupaha, kun hemati, Hugo Chávez Arevalo hupantantiwa mantarakiha. Ukat sti hupasti am tarakiwa hicha khipa matapiwi Palacio de Gobierno kachakana ukan sti arus kipa parakita inawa kun hamasa kol kena kahap nakasiski akiri rena kain taipin hau kanak tokita Hugo Chávez Haq ukakik parak ministro de Energía y Minas hupanakas Palacio de Gobierno kachakaru hausta yatarakih kun hamatih bono sat uka kol kena kas Petro Peru kataipit alaw hala karakinah ukataki makatab karakinah viernes uruh ukat Palacio kachakar sarausinis Hugo Chávez Haqist nairu hausta irakitoh kun hamat hupanakas kol kena toket ukachakanah arus kipa karakinah Huparusti sabharakinwa, hupawahan mun karakispanti, Petro Peru kataipitha, Canada suyut empresa Altamesa huparuhan ang tinyatakiha, ukamatha, patakaya tungtung kapayani lote, ukachakan iranakapanya pataki, ukatoketsti, akamau haisan diraki. Hupanakah Peru suyutakih postu jasip harakin nairan pacanakan, lote 8 ukataipir mantanyatak, ukat Petro Peru kataipit, hani hupanakaruh katuk karakint. Ukat sarumat kapakarurukiu, akiri ranakirinakah, amtap harakitainak ma kontrat ukarahon tanyatak, Altamesa hupanakampi, ukanairakipanst, ma bangko kolkay manyontampi hupanakah, akiri amtawih lorap harakitainak, hani nayak akiri bangkon sutipahar skarakst. Ukat ukanaka klinyatakist, akiri bangko kolkay manyutast, hani ukospajak wintatakarakins ukamas kusakarakins. Saphanyan, hani tungka kusa bangkunak taiping karakis. Ukat hichast Petro Peru kataipitst, arus kipanya munap harakih Altames hupanakamp, ukamat kunahanas kinakas askichanyatak, ukahupanakah munap harakih. De la Torre hupasti kusau sarakiwa Kontroloria ukataipit am tatapatha, Pescauro, Abril vaksina arus kipawut hinyapataki, kun hematu kapachkamasti, kunaiman irnakawina kampisti, kolokestir tap harakiniwa, ukawa hupanakasti takasip karaki, ukakik paraki kanancharakiwa, kolokenak toke ministro hupampisti, kusau arus kipaksasina, ukakik paraki refineria de Talara ukauhansti, kusawa irnakap harakiniha. Na sulka suyo chakaru hichaja porinta pajani, pataka pakaltuka ukama yateke dirakawa, coronavirus yang kau sumpiwa pikate ase parakitaina kiri sulka suyo chakaru hitarja, uchinka maha arequipa sulka suyo chakaru hitarja, maya tekeriwa kiri, yang kau sumpeja pikate asitaina kuatja yatekanya utapanja, saiteja priwa yatekau yatichauja, kunjama pulisa akan kiwa. Sulka wawanakan sti usutanakas tikit khatharakiwa, yatakan yutanakaparu kut ausina, takna sulka suyuna kumarain tokit sti yatien nirakiwa, kimsa semananaka yatakan yutanakaru kut ausin sti, pataka pakalaktunkan yatakirinakawa, COVID-19 nya kosumpisti usuntap harakitaina, hicha kaurunakan, akapak sarakipanst, pataka pakalaktunkan ukani usuntap harakih, kahaway na tawakunak, ukakik parak, peskamananit, mangkatukin kirinakas, ukamanakas, hanin naira vaksinakan hunyas karakirint, ukat hichak ukamanaka usuntap harakih, ukak yakisin hamarakiw, kau kirinakati usuntatap kihupanakasti, publikas ukakik paraki privadas yatakanyutanakan harakiwa, ukatsti haniwa kau kirisa, sinti usuntataha utikarakiti, takpachi usuntatanakatst, inake usuntasip karakih, yakipanakast hanusun hamasip karakio, ukamatabatst, wawanakast kuspachun hatasip karakio, sulka wawanaka usuntatanakasti, utanaka parua kipartayata haraki, ukanyikamasti sulka suyok maraintoketsti yohap harakiwa au kanakaru, wawanaka paru, kau kanakente wakunapki ukachakanakaru apapanyapataki. Ukan kamasti, Arequipa sulka suyunosti, sulka wawasti, COVID-19 yang kosumpi usun tarakita inawa, akiri wawasti pusi maranirakiwa, Manuel Beramendi, Hidalgo, ukayatacanyutana, ukachakansti, mayatichiriwa, yang kosumpisti, katuya sirikispana, miércoles uro naira simananst, unyaki pawinakanst, mayatichiriw usu tarakita inah, pusi maraninakar yatichiri, ukatskunihamatih kamachinskih, ukayatacanyutast his antataharakiyo. Yang kauso hanuk ang pakantanya patakisti, ukayatacanyutasti, pakal urunakawa sa itap harakiha. Defensoría del Pueblo, Juparacasti, Fiscalía de Familia, Jucha, Arctiri Carúa, Macha Charuhach, Atanta Parakitaina. Aquí di Chachaja, Pesca Marani Iska, Sobrino Parúa, Nujarakitaina, Tarapoto,
Chekau Gitanwa, Chiclayo Chekau Gitanwa, Ansasa Pata Posata, Sulcapar Caujitana, Chiclayo Checanwa, Cajanasqueja, Utawara Gitaina, Máximo Díaz Sánchez, Supaja Hichaja, Chacata Ojajata Siraki, Akanki Wukayati Aweja. Acá Managasti la cría centro poblado Chacán Utjataina, Patapo Chacata, Chiclayo Iscamarcata. Uca Cristi Máximo Díaz Sánchez, Com Sutini Cataino. Sobrino Pstaquín Iscach Caragitaino, Camas Pesca Maritan Iscaragitaino. Ucastía Pacascaragitain, Unachtir Jamoca Pacañana Campi. Kun jamás Sulkirirus Arcarakina, Ucanax Unjapharaknaya. Iscayasins Kutarakinai, Caujanti, Umascana, Ucachacaro. Sobrino Aukipatst. ¿Qué pasó con el niño? ¿Estaba jugando con...? Aski hupak matapjas karakina. Ukatanayas hanu kamak doram sarakit. Ukatupak kusuchasam sau sarakina. Chupik Atana Wawaj, Ajanutait Ajlej Ukat Ukamaj. Defensoría del Pueblo Taipit Ucat Yatjatapjatainoa. Ukamkik Paraki Yatiapjan, Fiscalía de Familia Taipirua. Chiclayón Chatantapjataina. No está ubicado el agresor. Iskachiristi Hani Hakiskarakit Ucat Comisaría Taipits con jamás Wakiski Ukam Irnakapjana. Juzgado Taipirus Apeatanua Unjapjañabatak. También se ha comunicado a la Fiscalía de Familia. Ukamkik Paraki Fiscalía de Familia Taipirus Ucat Unjapjano. Yatias Karakiu Unidad de Protección Especial Taipiro. Ucat Centro de Emergencia Mujer Chacaro. Sulkiristi Yanapta Karagitaino Ministerio de la Mujer Coordinador Regional Taipita. Ukamas Yatiapjarakin, soporte psicológico, Uñanokapjaragitaino. Waura Chekaro Hichaja Purinta Pjayani, Malun Tata Jaqueja, Lun Tata Masiparua, Chantarakitaina. Aquí ni la caja Lun Tata Seriu Sarawa Parakitain Hilat Cuyacaraka. Policía Payapayaracaja Hichasti, Kurat Punsa Caja Naskisti Uthasapana, Sasinwa Yatjatasip Karaki. Acá Managasti, Jamón Capacañanagampi, Walmais, Camarcat, Guaura Provinciat, Apacas Cataina. Mainejan, Askin Pizarnajeristi, Luntata Siwimpi, Han, Nuactasin, Masiparustik, Achaujaragitaina. Ucapayan, Han, Kustein Monatasti, Minimarket, Nairakatan, Jajatas Caragitaina. Ucapayan, Yawa Yarains, Muncaragitain, Ucatsti, Inaki, Tirjasip Jaragitaina. Panipach, Luntatanagasti, Han, Kustein Takij, Armampio, Kepajat, Sarjatapjataina. Yaw Ayarains, Inaki, Ucachakansti, Yanapjataina. Armaka tuñampi peqits han kustentaki wakaykaragitaina. Ukapayan mairi luntatasti y yapjatas unjaskaragitaina. Hupanaka ma motolineal ukadun tatsunya munapharakina. Ukats wainak hausinist akat hama willa parantarakia. Han aki ukachakat saraujaragitaina ukat kiriti orakarus kakata karagitaina hups hani utumpau karagitainti. Hup Roberto Arturo Bacelar Mesa ukam unt eapjarakina patunka pakalko marani karagitaino. Yatjata indagisti puninta pjaragitaino Policía Nakampi ujamas Ministerio Público Taipit Irnajarina Campi. Huacho Colayunta Chacaru Hiwatsti Apapjataina. Lambaye que Chekaru Hichaja Purinta Pjayani. Arqueólogos Askia Tatatarakaja. Más cirujano Colleriwa Utasa Paraja. Sikan Hakawina Sasirwa Yatjata Parakitaina. Tuminaka, Aujanaka, Iluna Campua Ukunyataki Haki Parakitaina. Ukama Puniti Yatjata Sipkakiñani. Yatjata Winagasti Nampi Utjaskagitaina Pakalco Tunca Pakalconi, Ayitaujan Unjapjana, Templo Mausoleo, Huaca Las Ventanas Chacana, Bosque de Pomac Chacán Ucamasti Huactascaragitaina, Uca Chacán Masirujano Catjata Caraguispa Ucamas Collañatac Yanak Apnacatanak. Para nosotros fue bastante... Ma máscara funeraria ukohi kirakitaina. Ukatsakiri máscara ukansamina kapas unjesirakio, Universidad de Oxford ukahachayata kanyutana. Nanakatakist ukamanakikiñast, aski muspasin hamarakio, kun hamateakiri quirúrgico satu kanakas, aski kustat loratarakio. Ucamas Sikan Chacat Museo Nacional Taipit Yartanagasti Katjapjaragitainoa. Aujanakampi, Cuchillo Nakampi, Ucamas Peqi Chacanakampi. Ichanagaki Museo Nacional Sikan Patunca Mayani Maranax Pocan Karagitaina. Acañan Jaurunagansti Pa Maranagarak hasta Tajarakina. Ukatunka Kimsani Urun Chinoca Paxitsti Irnacayampi Kaltapjataina. Ukatanchit Kamasti Niaki Pawaranka Pescapataganis Purint Karagitaina. Uruguay Suyumpi. Ecotaquilla taquiwa Perú se usa ecotaquirina gasaja sub-20 ecotaquirina campiwa wakista separaquina videla chacaujitana Uchinka baja Carvalho ukakipkraki araujo ecotaquirina cajajaniwa anatap canitis asidwa sapkraki ukama puniti akankiwa ukaya tiaweja.
Perusuyo PJ Kirinakasti Kipa Wakichawipasti Tukuya Parakiwa, Ukamata, Montevideo Kachakaru Saranyataki, Masuru Martisurua, Wakichawinakansti Kunasa Amta Paraki. PJ Kirinakasti Hanirawa Bidena Ukachakat Hamistunip Karakinti, Ukabajan Wayatiap Parakina, Jose Carvalho Hupasti, Haniu Anat Hanit Sasina, Kunhamati, Appendicitis, Uka Usunirekita Inawa, Ukatichasti, Koyirinakawa, Huparusti Unyasip Karakpachani. Hupatlantisti, Ricardo Gareca Hupaste House Erakiwa, Carlos Caseda, Hupa Anatiriro. Bidena Ukachakansti, PJ Kirinakasti Askiwa Wakichasip Harakina, Ukagik Paraki, Sparring, Sub-20 Hupanakasa Wakichasip Harakinwa, Ukatsti, Nairir Urut Sepansa Gareca Hupasti, Maitawinakawa Lurarakina, López, Cartagena, Ukagik Paraki, Edison Flores Hupanakatlantisti, Trauco, Tapia, Ukagik Paraki Peña Hupanakawa Manharakini, Kitinakate Anatapkani, Ukanakasti, Kipa Wakichawinwa Uchap Haraki Lima Marcana, Gales Hupasti, Arku Taiping Karakiniwa, Advíncula, Ramos, Kalench, Ukakik Paraki Trauco Hupanakasti, Kipatwa Sarap Harakini, Tapia, Yotun, Ukakik Paraki Peña Hupanakairisti, Naira Katarua Sarap Harakini, Carrillo Ukakik Paraki Cristian Cueva Hupanakasti, Tia Ramawa Sarap Harakini, Ukatsti, Gianluca Lapadula Hupairisti, Taipita, Naira Kataru Sararakini. ¿A dónde vayas tú? Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, a donde vayas tú. Mi corazón está latiendo de emoción, porque yo creo en ti, mi gran Perú campeón. Hoy contigo Perú, cantando hasta el final. Kipa Wakichawi Lorawinsti, Yakayati Gawisti Absunirakiwa, Ukachakansti, Kanancharakiwa, Miguel Araujo Hupasti, Haniwa Anat Harakinit Sasina, Kunhamatu Barusti House E Parakinwa, Uruguay Suyumpi Anatanyataki, Akira Natiristi, COVID-19 yang Kosumbiwa Usundata Harakiteina, Ukatsti, Katakiwa Amtawinakasti, Pokap Haraki, Ukamata, Akira Natiristi, Utapanwa Kipartayata Haraki, Ukatsti, Aski Huparuhun Hasip Karaki, Anatuskaspatuka Hanicha, Ukanaktukitha, Ukanyikamasti, Akira Natiristi, redes sociales Ukataipita, Kuchikiw Arsus Karakina. Masuruja, Bidena Chekau Hitarwa Wakist Asip Harakida, Haip Uchekarusti, Perú Suyo Ekuta Kiriragasaja, Jorge Chávez Aeropuerto Checarua, Sarap Harakina, Kimsa Haip Uchikata Nerusti, Montevideo Marcarua Haltawa Harakina, Uchinka Baja, Montevideo Marcansti, Ayujanipuriwa, Montevideo Aeropuerto Chekau Hitanaja, Perú Suyusa Ekuta Kiriragasaruja, Suyanta Harakitaina. Ukamato Huparakaja Walikusa Ekuta Kiriragasaru Yanap Ayatakeja Matap Asip Harakina Uchika Baja Hichurua Ricardo Gareca Ekuta Kiriragana Ampi Kitirakatia Kururakanha Anatapjeja Huparakawampi Kaukitanti Anatapjaneja Ukachakau Hitarua Sarap Harakini Aruma Antigua Uruguay Suyumpeja Ekuta Kiriragasaja Anatap Harakini Walhanirakawa, Ayuhaniwa, Atip Subhayaniwa, Kiasa, Uruguay, Suyulha, Sasilwa, Saparaki, Perú, Suyu, Pejota, Kiriragasaja, Montevideo, Marcarusti, Kimsa, Calparumarua, Putaparakina, Huatha, Perú, Suyusa, Pejota, Kirirakaru, Kirinakaja, Walikuswa, Hayata, Parakina, Ricardo Gareca, Hupasa, Uitasinia Gainau, Walhanirakau, Arut, Asine Parakina, Amparsa, Luktani Parakinau, Ukache Kaukitan Hakata Sinea Karuja Hayaya Pana Takenimpi Watip Supayaniwa Kiasa Montevideo Marcar Hasasirwa Saparaki Hirat Kuyakaraka Inachu Kamaspa Ukaja Walipurispa Kusapurispa Ukampi Watukiata Haraki Hiwasaraka Wakichaweja Hichasti Akan Kiwasaira Choque Ukakip Karaki Nyokanchis Wakicha Wimpeja